या अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन हमारी आज़ादारी हाकी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات سارے